दिनकू दिन बधू हत्या बढ़िबारे लागिछि। केतबळे बधूंक हत्या हेउछि यौतुक पाई तो केतबळे परक्रिया प्रीति पाई। किंतु एठारे एक नववृद्धंकर मृत्यु चिंता बढ़ाई देछि। मृत्युर रहस्य एवं संदेह घेर घटनास्थल रे तदंत करुछि पुलिस। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर घटनार आसीब सत्यासत्य। किंतु से सबू जहाँ भी हेउ निज इच्छा रे प्रेम करी विवाह करी संसार करिबा महंगा पड़ी मानसी को। घर लोक झीर अन्यत्र विवाह करिया पई निष्पत्ति नहीं बरपात्र ठीक करी निर्बंध मध्य करि सारिथिले। झील भी देखिबा पई सुंदर थिबा सहित पाठ पढ़ा एवं गुण रे भल थिला। हेले परिवार लोकंक निष्पत्ति रे मन मानि नथिला मानसीर। मन बा मानि थांता किपरि से तो तार मनर मनीष ता पूर्वर खोजी सारिथिला। सेथिपाई निज इच्छा रे घर छाड़ी पळाई आसी निज इच्छा रे अन्यत्र प्रेम विवाह करिथिला। किंतु एमिति एक घटना घटी जीव किए बा जानिथिला। एमिति एक घटना देखिबाकू मिलिछि भद्रक जिला वासुदेवपुर ब्लॉक इरम पंचायत रथपदा गाँव रे। सूचना योग्य एतलाकारी नकुल महांती घर राजघर पोखरी थाना नायकाणी डिहिंक एतला मुताबक तांक झियो मानसी गत 2 मास हेला इरम रथपदा अंचलर नाथ बैरागी दास बेहेरांक पुत्र विरूपक्षଙ୍କୁ प्रेम विवाह करथिले। मात्र विवाह को झियो पक्ष तरफरु नापसंद करबा सहित झियो मानसींक बाहाघर रे शामिल होई नथिले। निज झियो निज इच्छा रे विवाह करबा घटना को सहजरे ग्रहण करि पारि नथिले। निज झियोर बाहाघर रु निवृत्त रहिथिले परिवार लोके। अपर पक्षरे पुअर प्रेम को साकार करबा पई पुअर पसंद रे हाँ भरी पुओ भल पाइबा झियो मानसी सहित पुओ विरूपक्षर विवाह कराई देइथिले परिवार लोके। विरूपक्ष कलिकता रे चाकरी करंती हेले विवाहर किछि मास सबू ठीक ठाक चलीथिला। काली बुधवार राति रे घर कबाट बंद करी कोनसी कारणरू मानसी फैन रे रस्सी लगाई झुली पड़थिले। हेले मानसी को हत्या ना आत्महत्या ताहा एबे संदेह घेर। झियो घर पक्ष झियोर मृत्यु को हत्यार अभियोग बाढ़िला बेले पुअर घर पक्षरू एही अभियोग को खंडन करा जाउछि। हेले जहाँ भी हेउ झियो घर पक्ष और पुओ घर पक्षर कुहा जाउथुवा कथार पर्दाफाश पोस्टमार्टम रिपोर्ट रु ही जना पड़िबो। झियो घर बाढ़ुथुवा अभियोग केते दूर ठीक आ पुओ घर बाढ़ुथुवा अभियोग केते दूर ठीक ए सबू सत्यासत्य पदाकू आसिबो। हेले झियो घर परिवार लोके निज जन्मित झियोर मृत्यु को सहजरे ग्रहण करि पारु नाहंती। वासुदेवपुर पुलिस कौन यही घटना रे पदक्षेप नेउछि घटनार उच्चस्तरीय तदंत करी झियोर परिवार लोके की प्रकार न्याय पाउछंती ताहा देखिबाकू बाकी रहिला। मो मिनचलता दास घर रथपद कौन घटना घटी आपन किछि घटना बापुनी काली संध्या भी मो बो मो कतर खाई पकुड़ी कर खाई मांस कषा कर मो पुओ पेड़ जो मेस पड़े कि मो माछ खाएनी बोलिकी मु कहनी बापा दिनिया मांस दिनिया अधिकले दिवर भाज दिया खाईदेव से गला माँ मो अढ़े छाणी मैंने अढ़े तू एत केम्पी ना अढ़े आणुचु अधिकले आनिकी दिए तुम खाईदियो शांतिर तोर जेदिन पुणी तो दिवर आसने मत कर खाई खाई भात रांधि रांधिगला माँ तुम तो माछ खाओ तुम ना कौन करी मुझे मोर आलू टमाटो चटनी कर दिया तुम खाओ खाई तार गला शुईते गला एसी खुला ता घर एसी ना कि एसी खुलिकी शुभुनि एसी खुली मैंने कबाट दे दिए एसी खुलिने शुईचे आ 10-15 मिनट पर पुओ गला माँ भात खाया मैंने भाज डाक भात खाया जाए कबाट कतर भाज भाज भात खाया उठुन 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 3-4 थर डाकिला आ उठिलानी मो मनटा खाली कुट है मुझे सेपटे जानी बापा झरका काच नागी दे खंटे भाज शुई बोला कि हाले उठुनी जा काच देखा लुगा दे देछि बेकर दे देके फैन नागी देछि आसी गला माँ भाज नाइल मैंने कौन कहूँ कबाट मोटा माइला मोटा मार देके घर बसी जाओ मो बहु नाई बाहर बापा 2 मास वर्षे कि घर तार ता माँ ठीक होता बाप ठीक होते कहीं से बाहर आग दिन लुचिकी पलि आला आसी मो पुओ गला मत तुम न नेब ताने मुझे सुसाइड करी मो पुओ मत कांदिला कहला बा मुझे झील को बा आम झील पलि आसे मोर इच्छा नते मन हो तो इच्छार मो पुओ ये मत करिनिया आनिक वर्ष मु घर कर समय बाहर करपारि वर्षे रखिनी पुओ को कलिकतार पुओ बो रही तार खिया पिया भल खुशी आसी कथबार्ता फोन सब है पुओ कलिकतार
এই যে এই ঘটনা কেତେବେଳେ ପୁଅ ନ ଏ ଘଟଣା କାଲି ହେଇଛି 9ଟା 9:30 ଭିତରେ କି 9:45 ଭିତରେ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଗଲା ଅତ୍ୟାଚାର ସେମାନେ କହିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ମୋ ମା ଝିଅ ଭଳିଆ ମୁଁ ତାକୁ ମୁଁ ତ ତା ବୋଉ ବୋଲି ଦେଖିନି ମୁଁ ତ ମା ଝିଅ ମୁଁ ତ ମୋର ତ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ମୋର ଖାଇଛି ଯଦି ମୁଁ ବୋଉକୁ ଟକ୍ଟର କରୁଛି ବୋଉ ତ ମୋର ଖାଇଛି ବସିକି ମାଂସ କଷା ରଖିଛି ଏବେ ବି ଖାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ ରନ୍ଧାକି ଏବେ ଅଛି ତା ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଦେଇଛି ଏବେ ବି ଅଛି ସବୁ ଜାଗା ରିପୋର୍ଟ ହେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏତେ କରିସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ମୋ କହିବେ ସେ ମିଛ କହିବେ ମୁଁ ଯଦି ସେମାନେ ଯଦି ଏତେ ଭଲ ଥିଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିନି ଆସିକି ଦେଖା କର କି ତାଙ୍କୁ ବାହାର ତମେ କିଛି ଦିଅନି ଖାଲି ଆସି ମୋ ବୋଉ କତରେ ସାମିଲ ହୁଅ ଆସିକି କହିଲେ ଆମେ ଯିବୁନି ସେଠୁ ରାଜି ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ହଁ ପୁଅ ବୋଉ ରାଜି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଖୁସି ନା ତାଙ୍କ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଖୁସି ପରିବାର ରାଜି ଥିଲେ ନା ବାହାଘର ତାଙ୍କର ରାଜି ଥିଲେ ତାଙ୍କର ବା ରାଜି ଥିଲେ ସେ ଅନ୍ୟଟା ଠିକ୍ କରିଥିଲେ ସେ ବା ସେଠି ବାହାରେ ଆଗ ଦିନ ଝିଅ ଲୁଚି ପଳେଇ ଆଇଲା ପଳେଇ ଆସି ଅଧ ବାଟ ଫୋନ୍ କଲା ଯେ ମୋ ପୁଅକୁ ମୋତେ ନ ନେବ ଯଦି ମୁଁ ସୁସାଇଡ୍ କରିବି ଆପଣ ମେଡିକାଲ କେତେବେଳେ ନେଇକି ଆସିଲେ ମେଡ଼ିକାଲ 9:85 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେବ ପର୍ଟିକୁଲାର ଦେଖିନି ଆଉ ହଁ ଆଉ ସେମାନେ ମୋ ଘର ଇରମ ତିଳଦା ରଥପୁର। ଏ ଯେଉଁ ମୃତ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ସେ କିଏ ମୋର ହେବ ଶାଳୀ ଯାହାକି ମୋର ମାନେ ଶାଳୀ ସେ କେମିତି କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ବୋଲି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାର କାରଣ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିର୍ବିତ ଜାଣିନଥିଲି 2 ଦିନ ତଳେ ମୋ ଘରକୁ ବା ମୁଁ ଯାହାକି ଟିକେ ଖବର ପାଇଲି କାଲି 7:30 8ଟା ବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଖବର ପାଇଲି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ କିମ୍ବା ମୋତେ କିଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୋତେ କିଛି କେହି ଜଣାଇ ନଥିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋ ସଡ଼ୁକୁ ଫୋନ୍ କଲି ତାକୁ ପଚାରିଲି କ'ଣ ହେଇଛି ରେ ନା ଏଇଟା ମୋ କଥା ତା ଦେହ କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଛି ତାକୁ ମା ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ତାପରେ ତାକୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲି ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ମୁଁ ଯିବି ନା ତୁ ଯିବୁ ନା କହିଲା ମୋତେ ମନା କଲେ ନା ତୁ କାଲି ସକାଳେ ଆସେ ମେଡ଼ିକାଲ ମୁଁ ଆସିକି ରାତି 12:30 ବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯାଇକି ମୋ ଶାଳୀ ଏଠି ଦେହାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି ତାପରେ ମୋ ସଡ଼ୁକୁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କଲି ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ମୋ କଥା କ'ଣ ହେଲେ ତୁ କହୁଥିଲୁ ମା ନେଇଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ ବୋଲି ଏଠି ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି କହିଲା ନା ମିଛ କଥା ମୋତେ ଫଟୋ ପଠେଇଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ସେ ମରି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି କୋଉଠି ବାହାଘର ହେଇଥିଲା କାହା ବାହାଘର ଆପଣ ଶାଳୀ ଯୋଉ ହଁ ତାଙ୍କ ଘର ହେଲା ରାଜଘର ପୋଖରୀ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ଇରମ ରଥପରା ତିଳଦାରେ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ କେବେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଜୁଲାଇ 9ରୁ ଏ ଜୁଲାଇ 9 ହେଲେ ବର୍ଷେ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ସେ ନେଇକି ତାକୁ ଅଲଗା ଜାଗା ରଖିଥିଲା ଏଇ ମାସେ ହେଲା ଆଣିକି ଘରେ ବାହା ହେଇଛି ମ୍ୟାରେଜ୍ ନା ଲଭ୍ରେ କାହା ସହିତ ମ୍ୟାରେଜ୍ ନାଥ ବୈରାଗୀ ଦାସ ବେହେରାଙ୍କ ପୁଅ ଅଭିନାଶ ବେହେରା ବା ବିରୁପାକ୍ଷ ଦାସ ବେହେରା ରାଜିରେ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା ନା କାହା ରାଜିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ପକ୍ଷ ଝିଅର ନା 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 ମାନେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥିଲା କେତେବେଳେ ଘଟଣାଟା ଘଟିଲା ଆଜ୍ଞା 10:30ରୁ 11ଟା ଭିତରେ ମେଡିକାଲ କେତେବେଳେ ଆଣିଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଛନ୍ତି 10:45ରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ଆପଣ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଆମର ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଅଛି ତାହାର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଯାହା କହିବ ସେଥିରେ ଆମେ ଉପନୀତ ଆମେ କହିଲେ ହେବନି କି 5 ଜଣ କହିଲେ ହେବନି ପିଲା 2 ଜଣ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ସେମିତି ନା ଖରାପ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କିଛି ନଥିଲା ନା ଖରାପ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କିଛି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଯାହାକି ସିଏ ବି ଭଲ ସିଏ କାହିଁକିନା ଜଣେ ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହେଇଛି ସେଥିରେ ସେ କେମିତି ଖରାପ ହେବ କେମିତି ଖରାପ ହୋଇଥିଲେ ତ ଭଲ ପାଇନଥାନ୍ତା ବାହା ହେଇନଥାନ୍ତା। ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରତାପ କୁମାର ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ବ୍ଲାକ୍ କିଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।